তবে কার ঘর কালিয়া কুদির যাবলা যত প্রকার খেতি আনলা দেখলে সুসার থেপ বললে তুমি থেপবি বেরেক মারবি বেরেক লইলা গাড়ি পর সমান খেতি আকা বসিয়েছে কেনটা কেদি না বুলাই রে কেদি না বুলাই কাই হেলা বলে খাটা শুন মারু হ্যাঁ সরি গালা রে সবারু সব সরি গালা রে সবু সরলা হ্যাঁ রইসাব করবিতা आलू 2 केजी अंधेरले प्याज 1.5 केजी बड़ी 4 केजी सेटा सररेसी बांधन मात्र गोट मोट अंधेरी सेटा के नगलार कुत्री भर कर से कथा नाही रे सोबारू से कथा नाही कोनटा তুই খাই বলি করি এ গাঁ ভিতরে মু দেখাই বুল বুসবে রে সব সারি গালা খাইটা নাই নি मैं गांव भीतर मुझ न देखाई নাই हां जेडी के मैं सुसलाई करी बोलिबे एक नी आले अरे कार घर काता कान कर मके अरे डांडे न भर सुबत करले मोर पर गंदा तो डांडे न भर लोग काय बोल भाई কেনটা কাজে লোক হই রে काय हला লোক হই এদের মুই নাই কি আমরা কা করে সিরিয়াল দেখবাকে যাই রেলি आई तारा तारे नी के देखते रहलु सुबह से दुई बन जन प्रकार लगा लगी हला नी टीवी करे गल नसीबे নসে যে সিরিয়াল দেখবা বেলে রে আমার আটা বড়মা আর দিদি আর কেতন টকি আমার তোকে বসি করে দেখতে রেলাই রে দেখতে রেলা বেলে নাই কি আমি সুসারে বসি রেলু কি নাই এন্দি দেখতে রেলু সে আমার টাঙ্গুরু সাউ टांगुरु হ্যাঁ पाकला नकरा तार काता धरलो হই রে সে টাঙ্গুরু সাবাসি করে নাই কি তোকে চিকি রেলা রে চিকি একা দেলা पोके মুকে पोके छिकिनेला হই রে মুকে तारा यार देखनी यार कितने गुल्लुस नी पोके छिकिनेले मैं ताके छड़बी घरे जाई के मारबी मोर को तो सुन काय नहीं तो के काटा कोई छिकिनेला चिकी नहीं तू खाइदा कोइला जानूस खाइदा कोइला सब कोई आदेला सबु कोइला हां तो के उदिया कने भी बोल कोई रीसी से खाता नहीं रे बकुआ मैं भगवा तुई बकुआटा चालाकी संग रमाई जी मैं भगवा तुई बकुआटा देख खोइबा कोता बोल बिजनेस ना ए कइले सिना बुझबी कोइले निकाल की हां हेदरे से हमर ओजन तो विषय सब कोइ देला काय अंजना टकी हां ता बाबा मा गाड़ी एक्सीडेंट एक मोर लाई कि नहीं सम्मति हां तार माँ बाबार दशा केरिया बोले कष्ट कर सराइले तुम्हें गाँव लोग चंदा करी ताकि माँ नहीं बाबा नहीं कर कथा कौन सम्मति ओइ रे से टोकी विषय आका से तुमरु सावाइस करी सब कोइ देला खाइटा कोइला से हमर ओजना टोकी गुनी रे कोन सिलमा हले जाई करी कोन मीठा खाइला खाओ रे लोग कोन हटे जाई करी कोन खोजा खाइला खाओ कोन बाजार जाई करी कोन चिनी खाइला खाओ तारपर खाइला जानूस तारपर एक देला रे कौन लगे एक दे बोले केने कौन लगे या तुई मनुस की काइका कोटा बदल गुनु बुझलुस नी तुम माइची की मोइशी देखनी आले से हमर ओजना टकी रे पकुआ साइड रहला से हमर ओजना टकी नहीं की गणेश एला ते गणेश देखलास जन प्रकार मैंने माइची मोर पर मनाई बोली सोनाई लेती बाकी लोग रसगुल्ला खाई मोर पाई ये आले देखे ये के बस वर्षा दिन से मैं गणेश महाप्रभु विसर्जन करबो पुष्पनी सारी करिया ते नो पुरो सर लागे माइजी काइते गणेश बसाई छिबे बोलले नि देखनी आले के तो कर बुझाई तोके मैं पोती सारी रे तू मुझे कुछ से हमर ओजना टकी रे सुन हां से हमर ओजना टकी रे नहीं की हमर ओजना टकी मैं कोई की मुई नहीं हां से हमर ओजना टकी नहीं की गौरववती एला ते गौरववती रे बकुआ सेटा तोके काय न देला से गरम ता खाओ ले का कर भात खाओ तोके काय न देला के तो कर बुझाई ती मनुस की काइका देखनी पोनस हेले गते से हमर ओजना टकी रे हमर ओजना टकी नहीं की गागड़े আছে देने गोटकी पद कही देले तो झगड़ा न हित हुए देखनी आले गरम भात गणेश महाप्रभु बकर तोर दादी बुझी আর কেনটা কর কল দিতে রে इनसेटो की गागड़े थबला আছে হই রে अरे झकड़ी आके मनुष नहीं सेटो की बुढ़ा हला नहीं कोन बाटर नहीं गरम भात खाइला कोन बाटर नहीं गणेश महाप्रभु बसाइला সে কথা আকা কইলি রে বকুয়া সে কথা আকা কইলি নি তার মুনুস নাই কোন বাতুন যাই করি এনতে করি আইলা আছে
সেটার পাই নাই কি গান চাপর লোক রে এখন রোডে দেখলে সে খাতা আইলাইনি কোন টিভি রুম ভিতরে দেখলে সে খাতা আইলাইনি কোন বাড়ি দেখলে সে খাতা আইলাইনি ঘর ভিতরে দেখলে সে খাতা আইলাইনি সব লোক সে চোখ গাড়ি গালাইনি মিটিং বসলা কে হ্যাঁ ইয়া সলমতি কাইটা শান্তিটা টকি রই আমার গাঁও নসি যাইছি রে সলমতি গাঁও নসবাটা মে আমার কোন একটা টকি আছে শান্তি তার কি হেলা বলে উৎপাত হইছি আমার টকি মে শিখছি শিখছি নাই যে সেটা টকি শিখবাটা মে মুসল জবা টকি মে সবতে শিখবে শিখবাই নাই যে তাকে তো খাইনা কইনো পকাইলাইনি আমি শিখলে খাইনা করবাই বলি কই যাই কি নাই নাই মিটিং এ মাই যে মানে সেট সরজু সেট টকি কে গাঁও ভিতর নি খেতবা কোনা কেন্দ্র খাদে আকা সেটা ভাই আকা পুরি পুরি করে তোর লগে আই দিগাই কি তুই রে কি দুসো বলে গালাইনি মাই